मौसा टी घर को आसवे मौसा ये फैन किए देछि तमिलनाडु किए देछन मौसा तमिलनाडु की किणी की देछन तमिलनाडु बुझी पारुनी मो टिके हमर जे अछंती अभय भाई पचारिबे मो किए किणी की देछन फैन कहउछन सरकारी अधिकारी सरकारी अधिकारी ଦେଇଛନ୍ତି सरकारी अधिकारी देछन ଦେଇଛନ୍ତି ओके आओ एक खट किए किणी की देछन सरकारी नहीं ଦେଇଛି सरकारी देछन ଦେଇଛି। केबे देले ଏବେ କାଲି काली काली। आसुनांदी भितरु मौसा आपन को चप्पल किए किणी की देला ସେମାନେ नहीं କିଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା किणी की देले ହଁ केबेडु चप्पल पिंदी नथिले ଏଥର ପିନ୍ଧୁଛି केबे पिंदी नथिले चप्पल ନା କେବେ ନାହିଁ प्रथम थर चप्पल पिंदिले ହଁ मौसा टे चप्पल पिंधु नांदी टिके मलय भाई को अनुरोध करी जीतू मुंडा जीवन में प्रथम थर चप्पल पिंधुचंदी दर्शक बंधु सरकारी अधिकारी देचन सरकारी अधिकारी देचंदी ନା ସରकारी ଅଧିकारी। चप्पल पिंधि की भल लागुची ଭଲ ଲାଗୁଛି भल लागुची चप्पल टे पिंधु नांदी उल्टा उल्टा पिंधुचंदी आपण सेदिन जो कंकाळ को नेकी गले भौणीकर खाली पदरे जाइतिले କାଲି ପାଦରେ ଆଜ୍ଞା खाली पदरे କାଲି କାଲି बहुत गरम हेतुबो ବହୁତ ଗରମ ଖରା ବହୁତ ବାଧି ଗଲେ ଜୀବନଟାରେ प्रथम थर ताले आपण गद्दी रे सुउचंदी ହଁ ଗଦିରେ बसुनांदी मुसा एई खटरे प्रथम थर पे से सोउचंदी काल रात रे सोइतिले ହଁ ସେଇଠି भल निद होला ଭଲ ନିଦ ହେଲା भल लागिला ଭଲ ଲାଗୁଛି आगु सबले माटी रे तळे सुउथिले ମାଟିରେ ସବୁ माने एबे एथरे सोइबे ହଁ ଏଇଟା आउ माटी रे सोया इच्छा होनी ନାଇଁ आपण भाई मोसा जिंस पत्र कोन अछि କଣ ହେगा ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦଉଛି कोन सब अछि ସବୁ एतिकी जिंस ହଁ ଏତିକି ଆର ଘର ଅଛି मसारी भी देइचंदी ହଁ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ मसारी देइचंदी ହଁ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ओके मसारी देइचंदी मौसांकु आउ नुआ तकिया देइचंदी सरकारी अधिकारी जणे कोन जितु मुंडा थिबे एठी सह सह जितु मुंडा थिबे मौसा आपण भिक्क काई मागुथिले कहले ନାଇଁ ଖାଇତା ବଳେ ନାଇଁ ବଳେ ଆଉ କଣ କରିବି आउ भिक्क मागिबे ନାଇଁ ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ ମାଗିବେନି? ଆଉ ନାଇଁ। आपण कुआडे 10 लाख टका मिलिछि ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା मिलिछि ମିଳିଛି कोन करिवे 10 लाख टका ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥାଉ ଯେତେବେଳେ ନ ପାଇବି ଉଠେଇକିନା ଆଣିକିନା ଖାଇବି ଆଉ खाइबे काली किछि किनिबेनी मौसा ତା ତରକାରୀ ଲୁଣ तरकारी लुण किनिबे ଚାଉଳ टीवी टीवी फ्रिज किछि किनिबेनी କିଣା किनिबे ना किनिबेनी ନାଇଁ किनिबेनी ନାଇଁ। अकाउंट रे थिबो पैसा 51ରେ ଥିବ ପଇସା अकाउंट रे थिबो ଥିବ। ए जो 10 लाख टका मिलला आपनको 10 लाख सुनी की को खुशी लागला ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା बहुत खुशी लागला ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ओके कोन भाबिले आपण 10 लाख कोन करबी भाबिले ଭାବିଲି ପାଟନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦେବି आउ से नोमिनी काहा को रखचंदी ମୋର ଆମର ନାତୁଣୀକୁ नातरे रखचंदी भाई कहलानी मते दे पैसा ହଁ कहला କହିଲା कोन कहले आपण ତାକୁ ଚାଉଳ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଭାଗ माने 10 लाख रु 5 लाख तांकर ଆଉ ତାଙ୍କର तांकर ହଁ ଆଜ୍ଞା आउ 5 लाख आपणकर ଆପଣଙ୍କର आउ आपण जो नोमिनी रखचंती माने आपण जिबा परे से 5 लाख नातुणी ନାତୁଣୀର एबे किनु किछि खर्च करियो ନା ନା ଏବେ ନାହିଁ आ चळिबे केमती କେମିତି ଚଳିବେ ଏଇ ବୁଝି ବୁଝି ଟିକେ ଦେବାକୁ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଜ୍ଞା बुझी देबे ଆଜ୍ଞା काहू बुझी देबे ଗାଁ ବେଳକୁ गांव लोग बुझी देबे ହଁ, ଆଜ୍ଞା। काई बुझी देबे କାହିଁକି ଆଉ ମୁଁ ଧରିଥିଲି ଆପଣ ଖେର ପତ୍ର ରହିବେନି ନା हां देई नांदी बुझी ଦେଇଥିଲି ଆଗରେ ଏଥର ନେଇଛି ଏଇଟା ସେଟା ଆଜ୍ଞା କାକୁ କିନା ଗଲି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ओहो ଦୋସରା ओ आउ गोटे बुझी देबे ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଝି केबे देबे କାଲି କାଲି ନା କାଲି ଖେର ପତ୍ର ସୋମବାର ଦିନ ବୁଝି